السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں ہوں اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی، اور ہمارا ویکلی پروگرام جو کہ ہوگا 11 دسمبر سے لے کے 17 دسمبر تک، اور 11 سے 17 دسمبر تک اگر دیکھا جائے تو جو اسلامی ڈیٹس آئیں گی ہمارے پاس، اس میں شہادت ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔ تو اس اعتبار سے یہ پورا ہی ہفتہ بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کو ان کی فضیلت، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت جو ہے وہ پڑھنا، شیئر کرنا، اور اسپیشلی ہماری ایسی بہنیں جو کہ پریشان ہیں اپنی شادی کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، روزگار یا ہسبینڈ کے حوالے سے، یا خانگی مشکلات، پریشانیوں کے اعتبار سے، تو آپ لوگوں کو اپنے جنت کی سردار کی سیرت، ان کی حیات مبارکہ اور ان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ان کی جو تلقین کی گئی چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں ضرور آپ لوگ شامل کیجئے۔ ویکلی پروگرام کو دیکھیں پلانٹری پوزیشنز میں، تو اس میں کافی مثبت پلانٹری پوزیشنز ہوگی ہر زوڈک سائن کے اعتبار سے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم لوگ زوڈک سائنس کے سلسلے کی جانب۔ ایریز برج حمل، آپ لوگ کا پورا ہفتہ دیکھا جائے تو یہ پورے ہی ویک آپ کی زندگی میں اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، بلیس کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتیں، کریٹیوٹی کے حامل، اور نت نئے آئیڈیاز، گھریلو تزئین و آرائش۔ اس کے علاوہ نہ صرف گھریلو تزئین و آرائش، بلکہ آپ کی طبیعت میں ملنساری، لہجے میں نرمی، شائستگی، پولائٹنس رہنے کی وجہ سے آپ لوگ دوسروں کے ساتھ اپنے کافی حد تک الجھی ہوئی پریشانیاں، پرابلمس کو بڑے اچھے انداز میں ٹیکل ڈاؤن کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مسائل جو بھی آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں آپ لوگوں کے جو قریبی لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کو بڑے اچھے انداز میں فائدہ اور فیور دلائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی میرٹل لائف میں خوشبختی نظر آتی ہے۔ فائنینشلی طور کے اوپر جو مالی لین دین ہیں ان میں خوبصورتی اور برکت رہتی نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ تعلیم سے جڑے ہیں، بیرون ملک سے جڑے ہیں، دوسرے شہر یا آپ لوگوں کے دوسرے ملک سے منسلک ہیں، ان میں بھی کہیں نہ کہیں پہ فیورز آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ صرف آپ لوگوں کو احتیاط یہ رکھنے کی ہے کہ آپ لوگوں کی جو محبت سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جذباتی وابستگیاں ہیں، اولاد سے منسلک امور ہیں، ان میں تھوڑی سی سینسٹیوٹی رہتی نظر آتی ہے، اور خاص احتیاط رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ ابتدائی ہفتے میں آپ لوگ اپنے فیملی میٹرز جو بھی آپ لوگوں کے چل رہے ہیں ان میں حتمی طور کے اوپر جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ اپنے فیملی ممبرز کی حسب منشا کریں، تو چیزیں آپ لوگوں کے لیے زیادہ فیوریبل ہوں گی۔ ادروائز آپ لوگوں کو تھوڑا سا وقتی طور پہ خانگی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ویکلی ڈیز گزرتے چلے جائیں گے چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں سوشلی طور کے اوپر لنکس گرو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ لوگوں کے دوسروں کے ساتھ روابط میں خوبصورتی نظر آتی ہے، جو تعلقات کہیں پہ رکے ہیں، ڈیمیج ہیں، آپ لوگ ان کو ریکور کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ لوگ دوسروں کے ساتھ اپنے مراسم کو بہتر بناتے ہوئے نظر آئیں گے، غلط فہمیوں کو بڑے اچھے انداز میں ٹیکل ڈاؤن کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو اور خوشبخت ہفتہ ہوگا۔ پورے ویک میں آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ حسب توفیق گندم یا بادرہ۔ ٹورس برج ثور، آپ لوگوں کا پورا ہفتہ دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ کی زندگی میں جو کہیں پہ تھوڑی سی آپ لوگ اگریسونیس تھی، آپ کے اندر جلد بازی تھی، تھوڑا سا حاکمیت پسندی تھی، آپ لوگ اس کو بڑے اچھے انداز میں ٹیکل ڈاؤن کر لیں گے۔ آپ لوگوں کی سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنے قریبی لوگوں کو لے کے بہت زیادہ ایموشنل، جذباتی ہوں گے۔ آپ لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت امپورٹنس اختیار کر جائیں گی، اور حساسیت آپ لوگوں کی ریلیشن شپ میں کہیں نہ کہیں پہ ریکوری کا کام کرے گی۔ جو کہ چیزیں ڈیمیجڈ ہیں، جو کہ دوسروں کے ساتھ آپ کے لنکس کہیں نہ کہیں پہ پریشان کن ہیں، وہ چیزیں آپ لوگ بڑے اچھے انداز میں سدھارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ویک میں آپ لوگوں کی فائنینشلی طور کے اوپر سٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ ایکسپینسز میٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ لوگ دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی خواہش کا اظہار کریں گے، اور شراکتی معاملات میں آپ لوگوں کے لیے چیزیں نسبتاً زیادہ پازیٹیو ہیں ایز کمپیریٹیولی آپ لوگ انڈیویجولی طور کے اوپر خود سے بھی کام کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ اس ویک میں دیکھا جائے تو حسب منشا کوشش کرنے سے ملازمت کا مل جانا، ملازمتی طور کے اوپر جو رکاوٹیں، پریشانیاں ہیں ان میں درپیش مشکلات کا حل ہو جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کو ورکرز اور آپ لوگوں کے ایسے لوگ جو کہ کام کی جگہ کے اوپر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں اس کا دور ہونا، اور رشتوں میں، بندھن میں پیورٹی آ جانا بھی انشاءاللہ شامل حال ہے۔ یہ پورا ویک آپ کی زندگی میں محبت سے جڑے ہوئے مسائل، پریشانیوں کا سلوشن ملے گا۔ آپ لوگوں کے کورٹ کچہری، لٹیگیشن سے جڑے ہوئے کہیں بھی جو مسائل چل رہے ہیں ان میں کچھ اچھائی اور بہتری لے کے آنے کے چانسز آپ لوگوں کے لیے مہیا رہیں گے۔ سوشلی طور کے اوپر آپ کے جو لنکس ہیں ان میں کچھ لوگوں کو کیٹیگرائز کر لینا بہت زیادہ شد ضروری ہوگا، تو تبھی آپ لوگوں کے لیے ہفتہ زیادہ پازیٹیو ہے۔ اس پورے ویک میں اوورال اپنے معاملات زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔
जेमिनी बुर्ज जाज़ा, आप लोगों का पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आपकी ज़िंदगी में हस्ब मंशा नताइज अखज़ करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कंटिन्यूटी बहाल रखनी पड़ेगी हर चीज़ में, चाहे वो आप लोगों की जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आप लोगों की एज अ फ्रीलांस काम हो, या आप लोगों के फैमिली मैटर्स हो, चाहे आपकी तलीम हो। हर तरह की चीज़ों में अगर आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, तो उनका तसलसल कायम रखना, उनको कंटिन्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी और जहाँ पे चीज़ें रुक जाएँगी, उनका तसलसल ब्रेक होगा, वहाँ पे आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर इंटरेक्शंस ग्रो होने जा रहे हैं। आप लोगों के ऐसे रवाबत जिनसे अभी तक आप लोगों को कुछ कहीं पे कुछ फ़ायदा फ़ेवर नहीं मिला, और लोग आप लोगों को एज़ अ फ़ेवर कंपैरिज़न में देखा जाए तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते में चीज़ें यकसर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बेहतर होंगी। दूसरों से फ़ेवर्स माँगने से आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा मिलना शुरू होगा। सोशली तौर के ऊपर कुछ लिंक्स आपके जो हैं उनमें ऐसे चंद एक मुखलिस लोग ज़रूर शामिल होंगे, जो कि आप लोगों को हर तरह के मसाइल परेशानियों में हेल्प आउट करने के लिए हमा वक्त तैयार रहेंगे। इसके अलावा ये वीक आपकी ज़िंदगी में हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने की ज़रूरत होगी। आप लोगों के ऐसे रिलेशन जो कि सिबलिंग्स के साथ हैं और आप लोगों के करीबी रिलेटिव्स के साथ हैं, उसको आप लोगों को थोड़ा सा इजाफी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। काम की जगह के ऊपर, स्पेशली ऐसे लोग जो कि किसी भी जगह के ऊपर जॉब कर रहे हैं, आप लोगों को बहस-ओ-तकरार से रुके रहना है, अदरवाइज़ बहस-ओ-तकरार से हासिल कुछ नहीं होगा, रिलेशनशिप में दूरी आ सकती है और बिला वजह का प्रॉब्लम और मेस क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा इस वीक में देखा जाए तो आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी में जो इख्तिलाफ़ात थे, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को इंशाल्लाह मिलना शुरू होगा, और ख़ानगी तौर के ऊपर आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ आप लोगों के ऊपर आयद की गई थी, वो पूरी हो जाने के सबब आप लोगों की इम्पोर्टेंस जो है इसमें मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। इसके अलावा आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों के ख़ानगी तौर के ऊपर हैं, आप लोगों के करियर कारोबार के एतबार से हैं, और उनमें आप लोग कुछ नई चीज़ों को इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे, वो आप लोगों का रहेगा ट्यूज़डे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। कैंसर, बुर्ज सरदार, आप लोगों का पूरा हफ्ता देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली लाइफ को लेके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों के करियर के एतबार से जितनी आप लोगों की तवक्कुआत हैं अपने करियर को लेके, आप लोगों की ख्वाहिशात हैं, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, आप लोग दूसरों के साथ मिल के काम करना चाह रहे हैं, या अपने करियर में कुछ नए अमली मुआहिदे करना चाहते हैं, तो उस एतबार से ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली मेंबर्स नो डाउट आप लोगों को हर लिहाज से फ़ायदा देते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि कहीं न कहीं पे आप लोगों के लिए सही नहीं हैं, उनके बारे में आपको आगाही दे सकेंगे, गाइड कर सकेंगे, और फैमिली मेंबर्स का आप लोगों के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा प्योरिटी बेस के ऊपर रहता हुआ नज़र आता है। आप लोगों की ना सिर्फ फैमिली लाइफ में दरपेश मुश्किलात, परेशानियाँ दूर हो सकेंगी, बल्कि मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप लोगों को अपने जो गाइडर्स हैं, जो कि फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से आप लोगों को बड़े अच्छे एडवाइसेस मिल पाएँगी। इसके अलावा सपोर्ट भी मिल पाएगी। आप लोग ऐसे अमूर ज़िंदगी जो कि आप लोगों की व्हीकल में है, या आप लोगों की एक ऐसी ट्रेड या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉपर्टी में है या एग्रीकल्चर में है, ऐसी चीज़ों में आप लोगों को भरपूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है, और ख़ानगी माहौल में खुशगवारी हो जाने के सबब आप लोग काफ़ी ज़हनी तौर के ऊपर इंशाल्लाह पुरसुकून रहेंगे। ये वीक आपकी ज़िंदगी में खुद एतमादी की बहाली का हफ्ता भी है। आप लोगों की मुलाज़मत की जगह के ऊपर जो कहीं न कहीं पे प्रॉब्लम चल रही थी, उनका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आता है, लेकिन जॉब को तब्दील करना, स्विच करना आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें एज़ इट इज़ चल रही हैं, उनको वैसे ही लेके चलना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत से जुड़े हुए अमूर में खुशबख्ती का हफ्ता है। ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में महबूब के साथ आपकी जो नाचाकियाँ, नाराज़गियाँ चल रही हैं, उनके सॉल्यूशन का वीक है। तो इस एतबार से ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत वीक शुमार होगा। ओवरऑल मामलात अगर देखा जाए इस पूरे वीक के, तो आप लोगों के लिए जनरलाइज़ किया जाए तो चीज़ें इंशाल्लाह यकसर पॉज़िटिव हैं। सिर्फ़ आप लोगों को अपनी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों के सोशली तौर के ऊपर लिंक्स में आप लोग किसी भी तौर के ऊपर उनके साथ मिल के चला रहे हैं, तो उस एतबार से तवक्कुआत की वाबस्तगी जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड नहीं होनी चाहिए। थोड़ा-सा आप लोगों को रियलिस्टिक अप्रोच का हामिल रहना है, तो मामलात ज़िंदगी आप लोग के लिए ओवरऑल इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगे। इस पूरे वीक में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लियो बुर्जस, आप लोगों के लिए पूरा वीक एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आपकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी, जो मिसकमिटमेंट्स थी, वो आप लोगों की इंशाल्लाह रिज़ॉल्व होना शुरू होंगी। आपकी ज़िंदगी में मसाइल, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलना शुरू होगा। आप लोग दूसरों के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रहे थे, इंशाल्लाह अब उनकी तरफ से फ़ेवर्स का मिलने का हफ्ता होगा।
اس کے علاوہ اسی ویک میں دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں ایسی انویسٹمنٹس یا ایسی خواہشات جو کہ روحانی سفر کی ہیں یا بیرون ملک انویسٹمنٹس کی ہیں، ٹریڈ کی ہیں، تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کا اس اعتبار سے بھی بڑا خوبصورت ہفتہ ہوگا، اور آپ لوگوں کے ایسے رجحانات جو کہ بیرون ملک حصول تعلیم کے لیے ہیں، اس ویک میں کی گئی کوششیں آپ لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں خود اعتمادی کی بحالی کا ہفتہ ہوگا۔ آپ لوگوں کے ایسے ریلیشن جو کہ آپ لوگوں کے سبلنگس کے ساتھ اور کہیں نہ کہیں پہ پرابلمٹک تھے، یا آپ لوگوں کے ریلیٹیوز کے ساتھ تھے اور کہیں نہ کہیں پہ کوئی ناچاکیاں چل رہی تھیں، تو اس ہفتے میں ایسے تمام تر مسائل آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سارٹ ہونا شروع ہوں گے۔ آپ لوگ پہل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے، اور دوسروں کی طرف سے فیوریبل رسپانس آپ لوگوں کو ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی فیملی لائف میں جو حاسد قسم کے لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے تھے، پرابلم کریٹ کر رہے تھے، ان کی حد بندی بھی آپ لوگ بڑے اچھے انداز میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں جو بحث و تکرار تھی، پرابلمس تھی، ایگریشن کی ایک فرسٹریشن تھی، اور ہر فرد کہیں نہ کہیں پہ اپنے طور کے اوپر پریشان چل رہا تھا، تو اس ہفتے میں چیزیں انشاءاللہ سٹیبلائز ہونا شروع ہوں گی، مسائل پریشانیوں کے سلوشن ملنا شروع ہوں گے، اور خانگی ماحول میں ایک یکسر انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرسکون کیفیت دیکھنی نصیب رہ پائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ویک دیکھا جائے تو محبت سے جڑے ہوئے امور تھوڑے سے سینسٹیو ضرور ہیں، اور محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں آپ لوگوں کو اپنے کمیونیکیشن لیول جو ہے یہ بحال رکھنا چاہیے، کیونکہ کمیونیکیشن گیپ آپ لوگوں کی زندگی میں پرابلمٹک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو یہ ویک آپ کی زندگی میں پارٹنرشپ سے جڑے ہوئے جتنے روابط ہیں ان میں خوشبختی ملتی نظر آتی ہے، اور آپ لوگوں کے ذاتی انڈیویجلی طور کے اوپر جو بزنس ہیں ان میں اگر آپ لوگ کچھ نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو اس اعتبار سے ویکینڈ آپ لوگوں کے لیے زیادہ نسبتاً پازیٹیو ہے۔ اس پورے ویک میں اوورآل اپنے معاملات زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ ورگو برج سملہ، آپ لوگ کے لیے پورا ہفتہ انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ کی زندگی میں آپ کی کچھ چیزوں کو تبدیل کر لینا بہت امپورٹنٹ ہوگا، جس میں آپ لوگوں کی روٹین، آپ لوگوں کی اسپیشلی آفس کی کچھ سیٹنگز، اور آپ لوگوں کے لیونگ ایریا کی کچھ سیٹنگز، اگر یہ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو خانگی طور کے اوپر خوشگواری کے ساتھ ساتھ کام کی جگہ کے اوپر بھی آپ لوگوں کی چیزیں انشاءاللہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ لوگوں کی پرسنل زندگی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے شیڈول کو بھی چینج ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں فریشنس اور کچھ نیا سٹارٹ یا کچھ نئی چیزوں کی انٹروڈکٹری یا کچھ نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کروانا بہت معنی رکھے گا، اور چیزیں اگر کچھ نئے طور کے اوپر شامل نہیں ہو رہی تو جو چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں ان کا شیڈول تبدیل کر لینا آپ لوگوں کے ایک اچھا پازیٹیو پش دے گا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں خود اعتمادی کی بحالی کا ہفتہ بھی ہے، فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کو اسٹیبلائز کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن مالی طور کے اوپر جو چیزیں آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں اسپیشلی مالی لین دین میں لکھت پڑھت کر لینا اور کسی بھی طور کے اوپر چیزوں کو صرف ذہن نشین رکھنا آپ لوگوں کے لیے اتنا بہتر نہیں ہے، تو چیزوں کو لکھ لینا بہت امپورٹنٹ ہے، اور چیزوں کو مینج کرنے کے لیے آپ لوگ پرائرٹی بیسڈ چیزیں ان کو ڈیلی بیسس کے اوپر شیڈول اپ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں کریئر کاروبار کے اعتبار سے نئے عملی معاہدوں کو انٹروڈیوس کروانا آپ لوگوں کو پہلے سے چیزوں کو چیک لازمی کر لینا چاہیے، اس کو ایز اے ٹرائل بیسس کے اوپر یا ایز اے ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر ضرور چیزوں کو آپ لوگوں کو ٹرائی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر حتمی فیصلہ آپ لوگوں کو ویکینڈ کے تک پوسٹ پون کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس ویک میں دیکھا جائے تو کورٹ کی چلی لیٹیگیشن کے اعتبار سے مسائل میں کمی آنا شروع ہوگی، کوئی اچھا سلوشن مل جائے گا، اور آپ لوگوں کے ایسے امور جو کہ آبائی شہر یا وطن سے دور ہیں یا تعلیم سے جڑے ہیں اور ان میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ پرابلمس تھی تو اس کا سلوشن بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ہفتے میں ملنا شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں آپ کی صحت جسمانی میں بہتری، بیماریوں کا خاتمہ، اور ممکنات میں سے ایسے لوگ جو کہ ظاہری طور کے اوپر آپ سے حسد کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے تھے آپ کے کام کی جگہ کے اوپر، ان کی حد بندی بھی آپ لوگ بہت اچھے انداز میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اوورآل یہ ویک آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو ہفتہ شمار ہوگا، آپ لوگ اپنے کہیں نہ کہیں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے اوور کم کرنے کے لیے جو روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منڈے والے دن، سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ لبرا برج میزان، آپ لوگوں کا پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کا انداز ٹوٹلی چینج ہو جائے گا، آپ لوگوں کی طبیعت میں ملنساری، دوسروں کے ساتھ اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنا، ناچاکیوں کو ختم کرنا، اور ایسے لوگ جو کہ کافی عرصہ سے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے۔ یہ ویک آپ کی زندگی میں کریٹیوٹی کا ہفتہ ہے، آپ لوگ اپنی چیزوں میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوگا، سوچ میں وسعت نظری آئے گی، آپ لوگ بڑے دور اندیشانہ اقدامات اور فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ اوورآل آپ لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو پش رہے گا۔
इसके अलावा देखा जाए तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर चीज़ों को स्टेबलाइज़ करने के लिए आप लोगों को थोड़ा-सा प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए और रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका लाज़िम देना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के कुछ जल्दबाज़ी में किए गए या इगोइस्टिक बिहेवियर में किए गए फाइनेंशियली तौर के ऊपर डिसीजंस जो कि माज़ी में थे, वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम स्टिल बने हुए नज़र आते हैं, तो उसका रूहानी तदारक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीक में आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप होना शुरू होगा। कुछ सफ़र का इरादा बनाए हुए नज़र आते हैं और सफ़र से आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों के रिलेशनशिप जो कि मोहब्बत से जुड़े हैं, जो कि आप लोगों के करीबी दोस्तों के साथ लिंक अप हैं, उनकी तरफ से फ़ेवर्स मिलना शुरू होंगे और गलतफ़हमियों का दूर हो जाना आप लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर परेशानियों से दूर करेगा और आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को एनहांस करेगा। ये वीक आपकी ज़िंदगी में कुछ करीबी रिलेटिव के साथ भी आप लोग अपने कुछ कंप्रोमाइज़ेज़ जो चल रहे थे, उनको मज़ीद बेहतर करने के लिए और गलतफ़हमियों को दूर करने के लिए कुछ आप लोग तजदीद मरासिम के लिए सफ़र का इरादा बनाए हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि मैरिटल लाइफ़ को लेके थोड़ा-सा डिस्टर्ब हैं, तो इस वीक में कोशिश करने से मैरिटल लाइफ़ में जो मुश्किलात, परेशानियाँ हैं, उनका सॉल्यूशन आप लोगों को बड़े अच्छे अंदाज़ में मिल सकता है। या ऐसे लोग जो कि शादी के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप लोग इस हफ़्ते में किसी जगह के ऊपर अगर बात या पैगाम भिजवाते हैं, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसी वीक में देखा जाए तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में करियर, कारोबार के एतबार से कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों की कतई तौर के ऊपर माज़ी की तरह जल्दबाज़ी में या इगोइस्टिक बिहेवियर में नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को थोड़ा-सा अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है और आप लोगों को अपने मुख़लिस लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करते हुए थोड़ा-सा चीज़ों को रियलिस्टिक अप्रोच और रियलिस्टिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वीक आपकी ज़िंदगी में सवारी से जुड़े हुए मसाइल का सॉल्यूशन लेके आएगा। आप लोगों की ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या फिर घर की तज़ीनो आराइश के अलावा अगर आप लोग घर को शिफ्ट करना भी चाह रहे हैं, तो तब भी ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव हफ़्ता होगा। ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, स्पेशली अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर पोज़ीशन को बेहतर बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे, वो आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफ़ीक गंदम या बाजरा। स्कॉर्पियंस, बुर्ज अक़रब। स्कॉर्पियंस आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ़्ता आप लोगों की ज़िंदगी में इज़्ज़त, रुतबे और करियर में बहाली का हफ़्ता है, लेकिन आप लोग अपने फ़ैसलों को नज़र-ए-षानी ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि नो डाउट आप लोगों के पास प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जब फ़ैसला करने लगेंगे, तो माइट बी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कहीं न कहीं पे कुछ लूप होल्स रह सकते हैं या आप लोग दूसरों के ज़ेरे तसल्लुत आके कुछ फ़ैसले कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आते हैं और करियर को मज़ीद बेहतर करने के लिए कुछ नई प्लानिंग्स अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी में आप लोगों की फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर मुश्किलात का सॉल्यूशन लेके आएगा। कुछ नई प्लानिंग्स आप लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए नज़र आते हैं और कुछ नए तजर्बात भी आप अपनी ज़िंदगी में शामिल-ए-हाल रखे हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा देखा जाए तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को लेके थोड़ा-सा सेंसिटिव ज़रूर है, जिसमें स्पेशली मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ें, आप लोगों के करीबी रिलेटिव्स जो हैं, उनके साथ लिंक्ड अप चीज़ें और इसके साथ-साथ अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, तो औलाद की रोज़ो-शब या उनकी ख्वाहिशात या उनकी सोच आप लोगों के लिए बहुत मायनी होनी चाहिए और अगर आप उनकी किसी भी ख्वाहिश को या फ़रमाइश को रद्द कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं, तो उसकी एक वैलिड रीज़न आप लोगों को लाज़मी तौर के ऊपर उनसे शेयर कर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ उनकी खामोशी आपको कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वो खामोशी उनकी अपनी नफ्सियात को थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर सकती है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वीक आपकी ज़िंदगी में काम की जगह के ऊपर खूबसूरती नज़र आती है, कोवर्कर्स की नज़र में आपकी इज़्ज़त और रुतबे में इज़ाफ़ा होगा। माज़ी में आप लोगों की कहीं न कहीं पे अगर में हेल्थ में प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इस हफ़्ते में चीज़ें इंशाअल्लाह स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू होंगी। ये वीक आपकी ज़िंदगी में हासदीन की हदबंदी के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे लोग जो कि कहीं न कहीं पे आप लोगों की लेग पुलिंग कर रहे थे, तो आप लोग उससे भी जान खलासी करने की सलाहियत रखे हुए नज़र आते हैं। इस वीक में आप लोगों को अपने मैरिटल रिलेशनशिप में मज़ीद खूबसूरती पैदा करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और मुमकिनात में ऐसे लोग जो कि बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखे हुए नज़र आते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों की ऐसी ख्वाहिश को पूरा करने के एतबार से भी एक पॉज़िटिव हफ़्ता होगा। पूरे वीक में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे, वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। सेजिटेरियस वुड्रिकॉस आप लोगों का पूरा हफ़्ता एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही वीक आपकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन वाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट हफ़्ता होगा। आप लोग दूसरों को अपनी बात के ऊपर कायल करने में सलाहियत रखे हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आप लोग काफ़ी हद तक अपने ख़यालात को बड़े अच्छे अंदाज़ में दूसरों तक पहुँचा सकेंगे। आप लोग काफ़ी हद तक अपनी फ़ैसलों में कुछ तजदीद भी लेके आते हुए नज़र आते हैं। कुछ नई इम्प्रूवमेंट आप लोगों के फ़ैसलों में शामिल-ए-हाल रहेगी और इसके साथ फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चल रही थी, वो भी आप लोग बड़े अच्छे अंदाज़ में कैटेगराइज़ करते हुए नज़र आएँगे।
ये वीक आपकी ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशात को रोक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अपने हल्का हिसाब से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोगों को थोड़ा-सा इज़ाफ़ी तवज्जो और वक़्त की ज़रूरत होगी और वक़्त के मुताबिक आप लोगों के मसाइल इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत से जुड़े हुए अमूर को देखा जाए तो वहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ेवरेबल हैं। शरीके मोहब्बत आपको कहीं न कहीं पे सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है और आप लोगों की तक़वियत में इज़ाफ़े का सबब होगा। इस वीक में आप लोगों के फैमिली माहौल में खूबसूरती नज़र आती है, आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि दूसरों के साथ लिंक्ड अप हैं, उनमें कहीं न कहीं पे बेहतरी नज़र आती है। आप लोग दूसरों के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश का इज़हार रखे हुए नज़र आएँगे और उसमें आप लोग कामयाब भी होंगे। इसके अलावा ये वीक देखा जाए तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ़ में पॉज़िटिव नज़र आती है। आप लोगों को शरीके हयात के साथ जो चीज़ें कहीं न कहीं पे कंप्रोमाइज़िंग थी या प्रॉब्लमैटिक थी या मिसअंडरस्टूड थी, उनको क्लैरिफ़ाई करने के मौके मिलेंगे और आप लोगों की इज़्ज़त और वक़्त में मुमकिनात में से इंशाल्लाह इज़ाफ़ा रहेगा। इसके अलावा इसी वीक में देखा जाए तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में ऐसी ट्रेड जो कि आप दूसरे शहर या दूसरे वतन में कर रहे हैं या फिर अपनी तालीम से जुड़े हुए रुझानात में आप लोगों की इतनी तवज्जो नहीं है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा हाई अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि ये हफ़्ता आप लोग जो चीज़ें पहले अच्छी फ़ील कर रहे थे, स्पेशली अब्रॉड में, तालीम में और आप लोगों के हसूल इमिग्रेशन या वीज़ा में। तो इस हफ़्ते में चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी-सी इज़ाफ़ी तवज्जो की हामिल रहेंगी और कहीं न कहीं पे प्रॉब्लम्स अराइज़ कर सकती हैं जिनका पहले से सॉल्यूशन आप लोगों के पास मौजूद रहना चाहिए। ये वीक आपकी ज़िंदगी में करियर में थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन्स नज़र आएँगे लेकिन वीकेंड से चीज़ें इंशाल्लाह स्टेबलाइज़ होना शुरू होंगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक मिले-जुले असरात का हामिल होगा, लेकिन चंद एक मुख़लिस लोग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल हैं, जो कि आप लोगों को हर लिहाज़ से हेल्प आउट करते हुए नज़र आते हैं। मुमकिनात में से सोशली तौर के ऊपर लिंक्स ग्रो भी होंगे और कुछ अहम तकरीब का हिस्सा भी आप लोग रहते हुए नज़र आते हैं। ये ओवरऑल वीक देखा जाए रूहानी तौर के ऊपर, रेमेडी के तौर के ऊपर तो आप लोग अपना सदका देंगे थर्सडे वाले दिन हस्बे तो भी किसी भी ज़र्द रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न पुरजचती आप लोग ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो पूरे ही वीक में आप लोग ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा-सा अपनी सेहत के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। फिज़िकली तौर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके सॉल्यूशन के लिए जहाँ पे मेडिकेशन कर रहे हैं, वहीं पे रूहानी तदारक के तौर के ऊपर हफ्ते की इब्तिदा में सदका ज़रूर दें। ये वीक आपकी ज़िंदगी में खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली का हफ्ता होगा। दूसरे अफ़राद आपकी वक़्त को पहचानना शुरू होंगे। हकीकी मायने में आपकी पर्सनैलिटी को पहचानना शुरू होंगे। तो इस वीक में आप लोग दूसरों के साथ मिल के भी काम करने की जो ख्वाहिश रखते थे, उसके बारे में भी आप लोगों को अच्छा फीडबैक दूसरों से मिलना शुरू होगा। काम की जगह के ऊपर आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी, उनका सॉल्यूशन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए रहेगा। मोहब्बत से जुड़े हुए जो मसाइल थे या कम्युनिकेशन गैप थे या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या हासदीन की तरफ से कोई नेगेटिविटी फैलाई गई थी, हर तरह के प्रॉब्लम्स को आप लोग बड़े अच्छे अंदाज में टैकल डाउन करने की सलाहियत रखे हुए नज़र आते हैं। इस वीक में ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों की खुद एतमादी की बहाली का हफ्ता होगा। खानगी माहौल में खुशगवारी रहती हुई नज़र आती है। सवारी से जुड़े हुए मसाइल का आप लोगों को सॉल्यूशन मिल सकेगा और अगर आप लोग घर की तज़ीन और आराइश के अलावा घर की शिफ्टिंग का इरादा रखते हैं तो उसमें भी कामयाबी मुमकिनात में से होगी। करियर में कुछ नए मुआहिदे भी हैं और करियर में स्पेशली आपके जो ज़ाती बिज़नेस की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग उनमें कुछ नई रिफ़ॉर्म्स लेके आने की ख्वाहिश रखे हुए नज़र आते थे और उन ख्वाहिशात को आप लोग इस हफ्ते में बड़े अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह फुलफ़िल करेंगे। आप लोगों के काम के मेयार में निखार के अलावा क्रिएटिविटी की वजह से दूसरे अफ़राद आपसे मरूब रहते हुए नज़र आते हैं और आप लोगों की कहीं न कहीं भी वक़्त में उनकी नज़रों में इज़ाफ़ा रहेगा। ये वीक आपकी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मामलात स्टिल थोड़े से आप लोगों के लिए रुके रहेंगे। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई होप्स उसमें नहीं रखनी चाहिए और चीज़ों में थोड़ा-सा ठहराव लाज़िम रखिए। लेकिन ये वीक आपकी ज़िंदगी में तालीम से जुड़ी हुई ख्वाहिशात को बैरून मुल्क हसूल के लिए पूरा करना मुमकिनात में से हो सकता है और इसके साथ-साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर शामिल हैं, जो कि आपको इस मामले में हेल्प आउट करते हुए नज़र आएँगे। ये वीक आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल देखा जाए तो सोशली तौर के ऊपर लिंक्स ग्रो होंगे, लेकिन आप लोग को अपने फ्रेंड्स के सर्कल से बहस-ओ-तकरार से भी रुके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ बिला वजह की प्रॉब्लम्स अराइज़ हो सकती हैं। इस पूरे वीक में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। एक्वेरियस बुर्ज तलव आप लोगों को ये पूरा वीक एनालाइज़ किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आपकी ज़िंदगी में कई एक खुशबख्तियों का समरा लेके आता हुआ नज़र आता है, जिसमें फिज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ, औलाद से जुड़ी हुई नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, आपकी मैरिटल लाइफ़ में कहीं न कहीं पे जो उलझनें चल रही थी, कंप्रोमाइज़ेज़ था, उसको आप लोग मज़ीद बेहतर बनाते हुए नज़र आएँगे। रिलेशनशिप में खूबसूरती नज़र आती है, प्योरिटी नज़र आती है और तजदीद का सिलसिला जारी होगा। इसके अलावा ये वीक आपकी ज़िंदगी में फैमिली मेंबर्स के साथ आपके ताल्लुकात में खुशबख्ती है और आप लोगों के करियर में जो ख्वाहिशात थी आपकी,
کچھ چیزوں کو حاصل کر لینا، کچھ چیزوں کو اچیو کر لینا، آپ لوگ اس کے کافی حد تک قریب رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ویک آپ کی زندگی میں آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہ کچھ خاص مقاصد کے لیے سفر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے سبلنگز کے ساتھ اپنی چیزوں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کچھ اہم میٹنگ یا اہم گیدرنگ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم سے جڑے ہوئے رجحانات میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے۔ آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہ روحانی سفر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی کوشاں نظر آتے ہیں، اور یہ ویک آپ کی زندگی میں کافی حد تک آپ کی زندگی سے ایکسپینسز کو کم کرنا، آپ کے اوورآل پرابلم جو کہ فائنینشلی ہیں ان کو بہتر طور کے اوپر میٹ اپ کر دینا، چیزوں کو ٹیکل ڈاؤن کرنا، اور محبت سے جڑے ہوئے مسائل یا پرابلمز کا سلوشن شامل حال رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ویک آپ کی زندگی میں ایسے مسائل جو کہ آپ کے کریئر سے ہیں، ایسے کمزور فیصلے یا ایسے جلد بازی میں کیے گئے فیصلے جو کہ آپ لوگوں نے ماضی میں کیے تھے اور اس کے نتائج آپ لوگوں کو ابھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں، آپ لوگ ان نتائج کو بھی بڑے اچھے انداز میں پازیٹیو وے میں ٹیکل ڈاؤن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ ویک آپ کی زندگی میں آپ کے مخلص لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا ہفتہ شمار ہوگا۔ اس پورے ویک میں اوورآل اپنے معاملات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ اسپائسز وجوہات، آپ لوگ یہ پورا ہفتہ انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ کی زندگی میں خانگی طور کے اوپر کافی حد تک چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ پازیٹیو وے میں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ویک آپ کی زندگی میں روحانی طور کے اوپر خوش بختیوں کا ہفتہ نظر آتا ہے۔ آپ لوگ کافی حد تک انشاءاللہ اپنے کانفیڈنس لیول کو بحال کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ آپ لوگوں کے سوچوں کا جو محور بکھرا تھا، آپ لوگ اس کو سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، یکجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں کہیں نہ کہیں پہ جو مایوسیاں آپ کے چاہے کام میں ہو، کریئر میں ہو، ریلیشن شپ میں ہو، اور آپ انٹرنلی طور کے اوپر جو مینٹلی طور پہ سٹریس نظر آ رہے تھے، اس ہفتے میں چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ پازیٹیو ہوں گی۔ کوئی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل فرد ہوگا جو کہ آپ لوگوں کے ہر طرح کے مسائل پریشانیوں کا سلوشن انشاءاللہ آپ لوگوں کو دلا سکے گا۔ فائنینشلی طور کے اوپر کچھ اتنی پرابلمز نہیں ہیں، لیکن ایموشنلی طور کے اوپر آپ لوگ جو ڈس بیلنس فیل کر رہے تھے وہ چیزیں انشاءاللہ دوبارہ سے بیلنسڈ ہونا شروع ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں خود اعتمادی کا ہفتہ ہے، چیزوں میں پازیٹیوٹی کا ہفتہ ہے، خانگی طور کے اوپر خوشگواری کا ہفتہ ہے۔ آپ لوگوں کے رکے ہوئے کام دوبارہ سے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے کام سے ریلیٹڈ جو ٹارگٹس اچیو کرنا چاہ رہے تھے، چاہے وہ ملازمتی ہوں، چاہے وہ شراکتی ہوں، چاہے وہ انڈیویجولی طور کے اوپر ہوں، آپ لوگ اس ہفتے میں انشاءاللہ وہ ٹارگٹس اچیو کرنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں لٹیگیشن کے اعتبار سے مسائل کا سلوشن بھی لائے گا، اور یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں کوشش کرنے سے ڈوبی ہوئی رقم جو ہے اس کی واپسی کا کہیں نہ کہیں پہ ایک روشن راہ بھی انشاءاللہ دکھا سکے گا۔ اوورآل دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں غیبی طور پہ دوسروں سے مالی فیور کا مل جانا، اور ایسے لوگ جو کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ حسد پھیلا رہے ہیں، پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، ان کا آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کی زندگی سے نکل جانا آپ کے لیے کافی اچھے نتائج رکھے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ویک آپ کی زندگی میں آپ لوگ کچھ نئے عہد و پیمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی آپ کی جو چاہت تھی، اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ کچھ نئی چیزوں کو بھی انشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں پلان آؤٹ کریں گے۔ اس پورے ویک میں اوورآل اپنے معاملات زندگی کو مزید پازیٹیو رکھنے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ مجھے امید ہے کہ میرے آج کے اس ویکلی پروگرام سے آپ لوگوں نے پورے ہفتے کو بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں پلان آؤٹ کیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔